Ozamis City Misamis Occidental sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Mayong adlaw ay June 26, 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis City, segundo distrito sa Misamis Occidental, kini ang Ozamis Today. Ordinansa sa responsableng pagdumala sa mga iro ug iring gipalig-on mga barangay officials o DPATs gipasabot sa hustong pagpatuman niini. Barangay leader sa Ozamis nagkahiusa sa Liga monthly meeting. Panglawas, kalinaw, pagngalan sa mga kadalanan ug mga kalambuan gihisgutan. 58,000 nga hospital bills sa naoperang asawa giabagan sa Asinso Pinoy. Bana nagpasalamat. POC Ozamis miapilar sa kooperasyon sa mga silingang lokalidad pagbatok sa pagpayuhot sa illegal nga droga. PNP, Kapolk o Kanunay Asinso Ozamis Administration nagpaligon sa partnership atol sa Korte Sikul kang Mayor Sam Norman Puentes. Kapin sa 800,000 nga smuggled cigarettes na kumpiska sa checkpoint operation sa Ozamis. Suspetsado na siko. Dahil sa lumatigson ng inyong tigbalita uban sa mga detalye. Ordinansa sa responsableng pagdumala sa mga iro-iring ay gipalig-on mga barangay officials ug DPATs gipasabot sa hustong pagpatuman niini. Ani ang report. Aron mas mapauswag pa ang responsableng pagbatun ug pag-atiman sa mga binuhing hayop ug mapalambo ang kahapsay ug kalimpyo sa matag komunidad sa Dakbayan, gipahigayon adlaw nga Miyerkules, Hunyo 24, 2026 ang orientation on the implementation of City Ordinance number 1348-2025, an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Ozamis City, empowering the barangays in the enforcement thereof. Ang maong kalihukan gipahigayon sa barangay Pantaon Covered Court ug gitambungan sa mga barangay Kagawad ug barangay Peacekeeping Action Team kun BPATs gikan sa 51 ka mga barangay sa syudad, ilabi na kadtong gitahasan sa pagtabang sa pagpatuman sa maong ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gipangunahan ang maong orientation sa City Veterinary Office sa pagpanguna ni OIC City Veterinarian Dr. Lourdios M. Caliao uban sa aktibong partisipasyon ni City Councilor Cecil Yuko nga mo'y author sa maong ordinansa. Din iyang gipatinaw ang mga probisyon niini, lakip ang mga responsibilidad sa mga pet owners, ang papel sa mga barangay sa epektibong pagpatuman ug ang multa o charges sa makalapas niini. Gipasabot usab ni Konsehal Ko ang kahinungdanon sa istriktong pagpatuman sa maong ordinansa aron malikayan ang madisgrasya ug mapanalipdan ang kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan batok sa posibleng peligro nga hinungdan sa mga binuhing iro ug iring. Over the years, daghang gihapon kaayo ta og reports na receive, news nga nakita nato, daghan kay disgrasya sa dalan tungod sa stray dogs. Not only dogs, sometimes cats, daghan ang disgrasya, daghan ang nampaakan. So mooning naatay ordinansa nga ingon ani. Mitampong usab si 2nd District Board Member ni Mesho Emmy D. Lahay-Lahay nga mipahayag sa iyang ligon nga suporta sa mga programa nga nagpasiugda sa responsableng pag-atiman sa mga hayop ug sa mga inisyatibong ay nagpalig-on sa kaluwasan sa tanan. No, ato siguro ipaabot yun sa tagsa-tagsa ka barangay nga atong disiplinahon ang tagiya sa iro. No? Kay sa akong kung nakita, kita na noong mga opisyalis sa barangay may napurisyo aning iro nga dili atoa. Atong suruyon ang atong tagsa-tagsa ka purok kung kinsa to'y nagbuhi og iro og pila ka buok ilang iro, gihigtan ba og wala? No? Sila atong disiplinahon.
Nga dapat ilang iro tiktan. Samtang gipaabot usab ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi ni Dr. Ecaliao ang iyang bug-os nga suporta sa maong ordinansa. This ordinance reflects our shared commitment to promoting responsible pet ownership, protecting animal welfare, and ensuring the safety and well-being of our communities. As pet owners, public servants, and citizens, we all have a role to play in creating a city where animals are treated with care and respect while safeguarding public health. As your city mayor, I reaffirm the commitment of the city government of Osamis to support programs and initiatives that promote public health, community safety, and animal welfare. Gilauman nga pinaagi sa maong orientation, mas masabtan sa mga barangay officials ug BPATs ang ilang makatungdanan sa pagpatuman sa ordinansa ug makatampo sa paghulma sa dakbayan nga mas limpyo, luwas ug responsable alang sa mga residente ug sa ilang mga binuking hayop. Barangay leaders sa Ozamis nagkahiusa sa Liga monthly meeting. Panglawas sa kalinaw pagngalan sa makadalanan ug mga kalabuan gihisgutan. Ani ang report ni Yon Chumidalio. Nagpadayon ang lig-on nga panagiusa o koordinasyon sa mga lidere sa barangay sa Dakbayan sa Osamis atol sa regular monthly meeting sa Liga ng mga Barangay Hunyo 25 ning tuiga nga gipagayon sa 3rd floor annex building Osamis City Hall nga gipanguluhan ni Liga President ug City Councilor Salvador J.J. Canlas Jr. uban sa aktibong partisipasyon sa mga punong barangay sa syudad. Atol sa mga panagtigom gitukay sa mga opisyali sa barangay ang nagadayang programa kalihukan o mga update nga may kalabutan sa kalabuan sa matag barangay. Lakip na ang Liga National Congress 2026, Barangay Chairperson's ID, Treasury Report o uban pang mga isyong direktang nakaangkla sa epektibong operasyon sa Liga o maayong pagdumala sa mga barangay. Gipalaila usab atol sa mga meeting ang electronic tricycle, e-tricycle, ngadto sa mga punong barangays, pinaagi sa pamilyang maglasang, din ilang gipresentar ang mga benepisyo nini isip moderno o alternatibong pamaagi sa transportasyon nga makatabang sa pagmino sa gasto sa nagmahal nga presyo sa gasolina samtang nagpaligon usab sa pagpanalipod sa kinayahan. Gihisgutan usab atol sa panagtigom ang plano sa paghinganlan sa mga dalan, agianan o alis o karsada sa matag barangay aron mapadali ang pag-ila sa mga lokasyon, mapaligon ang paghatag og epesyente nga serbisyo publiko ug mapaspas ang emergency response sa panahon sa mga emerhensya. Ang maong panaghisgot gipanguluhan ni City Councilor Lorly Puente Cipres nga mao'y nagsumiti sa maong ordinansa ngadto sa konseho aron formal nga mapangalanan ang mga dalan sa matag barangay sa Dakbayan sa Osamis. Mas maayo gyud na ang tanang mga dala nato mabutangan na gyud ngalan kay para sa emergency response nato. Isa pud na siya sa giingon sa katong chief sa BFP. Like for example, para sa nahitabo atong sa Gango, na moingon ratas kilid sa balay ni kuan mao ni walay saktong ngalan sa dalan. So ingon manggod sila kung naay emergency, ipin ra kuno nila. And then malukit na day nila kung asa ang panghitabo na sunog. So, ingon ana ka-importante ang pag-name gyud nato sa mga roads. May tambong usab sa mong kalihukan si City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog nga mihatag og mga update kabahin sa mga programa sa panglawas sa syudad. Ilabi na sa padayon nga implementasyon sa purok kalusugan sa matag barangay. Samtang ipahinumduman ni City Local Government Operations Officer kung CLGOO Edgel Sibidra ang mga barangay opisyal sa ilang mga mandato
og responsibilidad isip mga leader sa tagsa-tagsa nila ka barangay. Dugang paniini gipahibalo usab sa Usami City Police Station ubos sa pagpangulo ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso, pinagi ni Investigation og Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukya ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa Dakbayan. Gipresentar sa kapulisan ang ilang mga estratehiya ug mga lakang aron mapadayon ang kalinaw ug kahusay sa syudad. Lakip na ang mas gipalig-on nga kampanya patok sa kriminalidad, illegal nga druga o guban pang hulga sa seguridad. Ilabi na sa pagpangandam alang sa umaabot nga ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Usamis. Giawhag usab niya ang mga barangay chairman nga daling itaho sa kapulisan ang bisan unsang matang sa gidudahan o napatikdang daotang kalihukan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay aron matubag dayon kini og mahatagan og angay og tukmang aksyon. Kung kamo ani ay mamatikdan nga mga daotang kalihukan nga na moabot sa inyong mga barangay, siya nag-ahwag nga itaho ninyo sa amoang opisina sa Usami City Police Station or sa iya mismo. Kung sa iya mismo nga contact, iya man ang gihatag siguro sa inyo iya ang contact na personal na niya nga contact number nga iyang gihatag. Gusto niya nga personal ninyo nga ipabot ang mga likramo para personal po niya nga maaksyonan kana na mga taho nga gikan sa inyo. Uban sa padayon nga suporta sa kanunay asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, nagpabiling ligon ang koordinasyon tali sa lokal nga pangagamahanan, mga barangay og nagadayang sektor. Din pinagi sa mong regular monthly meeting sa liga ng mga barangay, nagkahiusa ang mga punong barangay sa paglaraw o pagpalambo sa mga inisyatibo nga magtubag sa panginanglanon sa katawan og maghatag dugang kalabuan sa matag barangay og sa tibuok Dakbayan. Alang sa Usamis Today, ako si Ilyonsyo Midalio. Salamat Ilyonsyo, 58,000 pesos nga hospital bill sa naoperahang asawa giabagan sa Asenso Pinoy. Bana, nagpasalamat. Si Angela Mequirante, alang sa report. Dakong pagpasalamat ang ipahayag ni Chesimar Daligdig, 37 anyos, lumulupyo sa Purok 2 Poblasyon Tubod, Lanao del Norte, humanhingpit nga giabaga sa Asenso Pinoy ang kapin sa 58,000 nga exis bill sa hospital sa iyang asawa nga si Juji Daligdig. Mato ni Chesimar na admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital ang iyang asawa humanhalos sa usa ka semana nga pag-antos sa grabe nga kasakit sa kilid ug likod nga bahin niini. Ko diari karon ma'am kay nangayo lagi kog tabang sa Asenso Pinoy sa tungod kay akong asawa na ospital sa Pit Hospital. Then dako manggod mi og kuan ma'am kanang balance sa ospital. Ya di man mi pagawson sa ospital kung di na mo barian mo nang naa ko diari ma'am nangay kog tabang sa Asenso Pinoy. So wala pa siya gidala sa ospital sa man gid iyang pangbati. Kuan ma'am, sakit kay diri yang kilid ma'am din kuan sa likod. Motong di naman yung magwanta, motong gidala lang ginam sa ospital. Nasayran nga si Juji adunay atrophic right kidney with staghorn calculi right ug recurrent urinary tract infection. Hinungdan nga girekomendar sa doktor ni ini ang right nephrectomy o pagtangtang sa wala na nga nagfunction nga tuo nga kidney ni ini. Atong 2025 ma'am, gi-diagnose na siya ni Dr. Feliciano nga na siya kidney stone, then ang iyang kidney wala nagapunction, motong tangtangon lang gyud siya. So dugay na dai niya nga puan. So karon na operahan na ni siya, sir. So kumusta man ang operasyon sir? Kaluyan sa Ginoo ma'am, successful pud ang iyang operation ma'am. Human sa malampusong operasyon og napulo ka adlaw nga pagka-confine sa iyang asawa sa ospital, mikabat sa 58,892 pesos and 27 centavos ang ilang exis bill. Dako ang pagpasalamat ni Jesmar sa Asenso Pinoy kay kun wala ang maong tabang, lisod para kaniya ang pagbayad sa maong kantidad, ilabi na kay ang iyang kita isip fish vendor igo ra sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ug usahay magkulang pa tungod sa kamahal sa mga palitunon. Dugay kong pasalamat nila ma'am nga nahatagan ko nila ng kantidada ma'am kay kung wala pud ang Asenso Pinoy ma'am maglisod gid mig bayad ma'am. Manghinaot lang ko pud sa
Asenso Pinoy nga mas daghan pa silang matabangan sama nako, mga kabos nga mga katawhan. Bisag dili ko taga diri sa Osamis Occidental, taga Lanao ko pero ila jud kong gitabangan jud. Salamat jud kayo. Alang kang Jessimar, ang ilang kasinatian sa Asenso Pinoy, ligon nga pamatuod nga mga programa o inisyatiba nga ilang gisaad atol sa pagpangampanya ni ini, tinuod nga naghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Tinuod jud ako taga Lanao ko, then nami diri sa Pit Hospital na admit ang asawa. Gitabangan jud mi sa Asenso Pinoy. Oo. Nipaabot usab niya ang iyang kinasingkasing nga pasalamat ngadto kang Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry NDF Wamanol Jr. Hindi na ako rin si Jessimar Dalidig, nagpasalamat kayo sa imong dumala nga Asenso Pinoy. Dako kayong nakatabang sa mua, sabi na sa ako ang asawa sa Bell Hospital. Salamat kayo kung hindi. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me. POC Ozamis may apilar sa kooperasyon sa mga silingang lokalidad pagbatok sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Itutukan ng yatuan ni Don Vicena ng balita. Ani ang iyang report. Midasig ang Peace and Order Council sa lakbayan sa Usamis ngadto sa mga silingang lokalidad ug probinsya nga mas pahugtan ug gapakusgon pa ang kampanya batok sa illegal nga droga. Atol sa second quarter Peace and Order Council meeting sa Usamis dili pa lang dugay, gibati og pagkadismaya si Peace and Order Committee Chairperson Attorney Mars Tapayan gumikan sa matag karon og unya nga drug buy-bust operation sa Usamis PNP. Apan wala siya mabalaka sa mga operasyon human niya makumpirmar sa mga operatiba sa Usamis PNP, pinagis sa Officer in Charge Police Major Agustin Arazo nga walay local supplier sa Shabu ang Usamis. Ang illegal nga droga nga makaabot sa Usamis gikan matud pa kini sa Llano del Norte o kini mas napasayon pagpalusot bunga sa Pangilbi Bridge. Giklaro usab nga ginagmay lang ang makumpiska nga Shabu atol sa operasyon sa kapulisan, gumikan kay personal nga konsumo lang ang katuyuan ug ibaligya ang uban aron makabawi sa puhunan. Apan dili tugutan sa local PNP nga ang ginagmay karon posibleng mahimong mudako sa umaabot nga panahon nga monausay dakong problema nga atubangon. Gumikan ini mirekomendar si Attorney Mars Tapayan sa local PNP nga makigdugtong sa mga kaubang kapulisan sa mga lokalidad nga posibleng agianan padulong sa Usamis nga mas pahugtan pa ang ilang operasyon aron sa ilang lugar pa lang masanta na kini. Commend and laud the local city police for their strong and persistent sustained efforts in apprehending the peddlers of illegal drugs, specifically Shabu. We know that Shabu can come in different channels and mostly sa dagat, kaya yung pambot, dahil kaya pagtabok, ug sa Pangilibri Bridge. Do we have any plans, sir, sa atong city police nga mo-coordinate sa province ug sa Tangob para butang tag strong yun nga barrier sa Pangilib Village nga apugan nato na yung mga idip sa buhok sa yan mga igod usay karga sa mga trucks, mga driver sa delivery tax ilang kutakon na di takulo nga nali sa busulod sa uban ng mga transportation vehicles. Do you have any plan, sir, to curtail this idip sa buhok in sa city through the Pangilib Bridge and the Pangilbi waters in Usamis? Alang sa Usamis Today, Adonis Desina reporting. Salamat Don. PNP kapos yung kanunay Asenso Usamis Administration nagpaligon sa partnership tungkol sa courtesy call kang Mayor Sam Norman Fuentes. Glenn Ray Ruluna, alang sa medalya. Aron nga mapadayon ang lig-on nga panigiusa og kooperasyon alang sa kalinaw kahapsay sa syudad, bipahigayon og courtesy visit sila si Police Major Agustin Gomez Arazo kinsa hipi sa Usamis City Police Station o ni Pastor Ricky Garlega kinsa presidente sab sa Kapolsi kon Church Army Police Liaison Committee Usamis City Chapter ngadto kang Usamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Among panagtagbo nagatumonga sa pagpalig-on ini sa pagtabayayong tali sa kapulisan, lokal na paggamhanan ug mga organisasyon
relasyon sa komunidad aron nga mas mapalambo ang serbisyo publiko o mapadayon ang malinaw nga kahimtang sa dakbayan. Atol sa courtesy visit gipasiugda ang importansya sa marigiusa o koordinasyon sa tanang sektor sa komunidad isip yawis epektibo magkatubang sa mga hagit nga may kalabutan ang peace and order, public safety o community development. Gipasalamatan sa Police Major Razo ang padayon suporta sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Fuentes sa mga programa o inisyatibo sa Philippine National Police nga nagatumong sa pagpanalipod sa katawhan o pagmintinar sa kalinaw kapsay sa syudad. Ang kanunay Asenso Ozamis Administration usab padayon nga nagasuporta sa mga pagpaningkamot sa Ozamis City Police Station o sa Kapolsi labi na sa mga programa nga nagapaligon sa relasyon tali sa kapulisan ug mga katawhan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenry Uluna. Kapin 800,000 pesos ng smuggled cigarettes na kumpiska sa checkpoint operation sa Ozamis. Suspetsado na sikop. Mibalik alang sa police report si Leoncio Medalio. Sa ipagayon nga checkpoint operation sa Ozamis City Police Station, nasikop sa mga kapulisan ang usa ka suspetsado nga nagkarga og gituhoang mga smuggled nga sigarilyo sa barangay Labinay, Ozamis City, kapin alas 11:00 sa gabi, Hunyo 25 ning tuiga. Base sa report, malampusong napahunong sa mga kapulisan nga nagdumala sa checkpoint operation sa Labinay Border Control Point, Forok Ono, barangay Labinay ning Dakbayan, ang usa ka multicab minivan nga walay plaka. Ang operasyon gipanguluan ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukya ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, kauban ang masakop sa Sikan Provincial Mobile Force Company. Sa gihimong verifikasyon, napakyas ang driver sa pagpakita sa mga gikinahanglan nga dokumento nga nagpamatuod sa legal nga pagpanagiya o pagbiyahe sa iyang gimanihong vehicle. Sa dugang nga pag-inspeksyon, nadiskubrihan nga ang maong sakyanan nagkarga og 20 kakahon sa Berlin cigarettes nga gituang smuggled. Tungod niini gihold sa mga otoridad ang maong sakyanan alang sa dugang nga inspeksyon nga may resulta sa pagdakop sa suspetsado nga giila nga si Rosbert Cascara Rizalde, 40 anyos, minyo og residente sa New Agora, Santa Lucia, Pagadian City. Na-recover og nakumpiska sa mga operatiba ang 20 kakahon sa New Berlin cigarettes nga adunay 50 karim matag box o adunay gimanabanang kinatibuk ang kantidad nga moabot sa 800,000 pesos. Ang suspetsado mamahimong mga tubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10643 o the Graphic Health Warnings Law. Samtang ang pag-inventory, documentation o pagmarka sa mga ebidensya gihimo mismo sa lugar sa insidente at tubangan ni Labinay punong barangay Idi Lumakad o representante sa local media aron masiguro ang husto o transparent nga pagdumala sa mga nakumpiskang ebidensya. Padayon nga ipaligon sa Ozamis City Police Station ang ilang pagpahigayon sa mga checkpoint operation isip kabahin sa ilang kampanya batok sa pagpamuslit og smuggled goods o uban pang illegal nga kalihukan. Uban sa padayon nga suporta sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes. Nagpabilin nga aktibo ang lokal nga kapulisan sa pagpatuman sa mga angay nga aksyon batok sa bisan unsang hulga sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Ang Ozamis Sulihatod kanato ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman C. Fuentes.
Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminalo kung Ando Waminalo, Gasenso Usamis News Channel, and please subscribe to AONC's official YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonjo Medalio, Adon Vicena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Makchul Malinis, Angela Carante, Mariana Lumapas, Xander Dalid, si Glenroy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Mutikson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.